Alo កម្មវិធីកាហ្វេតន្ត្រីចាកាហ្វេតន្ត្រីខ្ញុំចង់សនំពោបទចម្រៀងមួយបទចាបទអីដែរចាគឺបទរបស់លោកតាសិនស៊ីសមុទ្រហ្នឹងណាសុំទោសកម្មវិធីរបស់យើងមានតែបទចម្រៀងជាភាសាបារាំងទេចាអូខ្ញុំស្ដាប់អត់សូវបានផងភាសាបារាំងមិនអីទេស្ដាប់សាកឡើងមើលសិនទៅចឹងសាកក៏សាកជាមួយនឹងកាហ្វេតន្ត្រីជាភាសាបារាំងមានបទភ្លេងមនោសញ្ចេតនាបទមនោសញ្ចេតនាក៏មានដែរបទភ្លេងកន្ត្រាក់អារម្មណ៍តានេះមាននៅក្នុងកម្មវិធីកាហ្វេតន្ត្រីចម្រៀងបារាំងជារៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង 12:10 នាទីរហូតដល់ម៉ោង 1 រសៀលកម្មវិធីពិសេសណាស់នៅក្នុងកាហ្វេតន្ត្រីថ្ងៃនេះចាបិទណាសារ៉ាគឺកម្មវិធីយើងនិយាយអំពីអ្នកចម្រៀងជាភាសាបារាំងប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងនិយាយអំពីបទចម្រៀងជាភាសាបារាំងម្ដងគឺច្រៀងដោយអ្នកចម្រៀងបារាំងហើយអ្នកចម្រៀងខ្មែរផងដែរសារ៉ានៅស្រុកខ្មែរទៀតផងវ៉ាវជាកម្មវិធីពិសេសតែម្ដងសារ៉ាចាពិសេសមែនតើពិសេសខ្លាំងណាស់កម្មវិធីយើងក្នុងរយៈពេល50នាទីយើងនិយាយតែពីបទចម្រៀងពីអ្នកចម្រៀងបារាំងនិងអ្នកចម្រៀងខ្មែរទេខ្មែរដែលបានច្រៀងនៅស្រុកខ្មែរដែលបានច្រៀងភាសាបារាំងនៅស្រុកខ្មែរចាហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់រំលឹកថាបទចម្រៀងស្ទើរតែអស់អញ្ចឹងគឺគាត់បានថតនៅក្នុង studio មួយដែលឈ្មោះថា studio ខ្លាឃ្មុំហើយនៅស្រុកខ្មែរទេបងនៅចានៅស្រុកខ្មែរហើយបន្តិចទៀតនេះក្រោយបទចម្រៀងទី1ដែលជាបទចម្រៀង Lucaseur de ក្រុមតន្ត្រីវាស្រែយើងនឹងសម្ភាស Jean-Philippe ដែលជាអ្នកបានបង្កើត studio នេះ studio ពិសេសចាអញ្ចឹងយើងស្ដាប់បទចម្រៀងសិនចា Un animal, je ne pense plus qu'à faire mal. Ma vie ne vaut que quelques dollars accrochés au bout du hasard. Mais je n'ai pas le choix. Mon métier c'est flingueur et les coups dans le foie ravissent les amateurs, les amateurs. Quand je mords la terre, parfois j'ai envie de mourir. J'ai honte pour mes amis sincères. J'ai trop peur, je ne veux plus sortir. Je sais qu'on m'attend à cause de l'argent que certains avaient parié. Parce qu'ils étaient sûrs que je gagnerais. On me déteste, rien que toi me supporter. Quand nous sommes partis que personne ne reste, sauf les perdants.
Bonjour Sarah. ជំរាបសួរតារីត្រូ សុខសប្បាយ សុខសប្បាយចា Aujourd'hui en studio, nous avons la chance d'avoir monsieur Jean-Philippe. Bonjour Rétro, bonjour Sarah, bonjour Sopoi. សួស្តីទាំងអស់គ្នា Bonjour, សួស្តី Sopoi. សួស្តី Philip សួស្តី Sarah ចាសួស្តីថ្ងៃនេះនៅ ហើយ ក្នុង studio យើងសំឡេងល្អមែនតើព្រោះអីយើងនឹងសម្ភាសសុពដែលយើងស្គាល់គ្រប់គ្នាឥឡូវនៅក្នុងកម្មវិធីកាហ្វេតន្ត្រីព្រោះអីយើងជួបគាត់រាល់អាទិត្យថ្ងៃអាទិត្យណាហើយ Jean-Philippe លោក Jean-Philippe ដែលជាមនុស្សល្បីមួយក្នុងពិភពលោកតន្ត្រីនៅស្រុកខ្មែរ Jean-Philippe, donc, qui est à la tête des studios Clacmoum, qui produit beaucoup d'albums depuis ces dernières années. ចា Jean-Philippe បានបង្កើត studio ថតភ្លេងមួយដែលឈ្មោះ Clacmoum ហើយនៅ studio ហ្នឹងបានថត CD ច្រើនមែនតើចា Oui, oui, oui. En très peu de temps, en fait, Jean-Philippe, t'es arrivé en quelle année au Cambodge? Octobre 2002, Ah, dans 2002, et tu as fondé le studio Clacmoum. janvier 2004. Janvier, c'était rapide ça. Voilà, et Voilà. premier album au mois de mai 2004. Ah ouais. Ah oui. Et c'était lequel? Non, 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 de Ville-Salaï. Non, désolé, ça. ហើយចឹង Jean-Philippe គាត់បានមកដល់ស្រុកខ្មែរនៅឆ្នាំ2002ហើយនៅឆ្នាំនៅដើមឆ្នាំ2004គាត់បានបង្កើត Studio Clacmoum ហើយ CD ទី1ដែលបានចេញពី Studio Clacmoum ចេញមួយខែទៀតប្រហែលជា 5 ខែទៀតនៅឆ្នាំ2004ដែរហើយឈ្មោះ TTT របស់ក្រុមចម្រៀងវាស្រែ Ouais. Et donc, dans les projets des studios Clacmoum, on retrouve deux noms principalement, donc Jean-Philippe et notre Sopoi. ចានៅក្នុងគម្រោង Clacmoum ហ្នឹងមាន2អ្នករហូតស្ទើរតែរហូតដូចថាមាន Jean-Philippe ហើយនិង Sopoi Comment vous définiriez votre collaboration ensemble? Qu'est-ce qui... Les fous. Les fous. អត់ទេដោយសារពួកយើងជាប្តីប្រពន្ធនឹងគ្នា អូតាមពិត2អ្នកឈួតហ្នឹង សហការជាមួយគ្នាបាន អត់ ល្អ ទេតាមពិតទៅខ្ញុំនិយាយលេងទេ Oui. ខ្ញុំហើយនឹង Jean Philippe ប្រៀបដូចជាបងប្អូនបង្កើតចឹងស្រឡាញ់គ្នាណាស់ Oh là là. ចូលចិត្តធ្វើការជាមួយគ្នាហើយមានចិត្តដូចគ្នាមានគំនិតដូចគ្នាមានអារម្មណ៍ដូចគ្នា Parce que je vous ai vu quand même souvent en studio, ça représente de longues nuits de travail. ហើយពេលដែលយើងធ្វើការជាមួយគ្នាយើងសងតង់គ្នាល្អ ធ្វើការទាំងយប់ទាំងថ្ងៃច្រើនម៉ោងដែរចា ហើយការងារក៏លឿនដែរពេលដែលធ្វើការជាមួយគ្នា ចា D'accord. Et toi, Jean-Philippe? Comment tu décrirais votre expérience de travail ensemble? Oh, ben, la même. Pourquoi ça dure? Pourquoi ça continue après des années? Parce Ben- que on vous retrouve sur différents projets quand même. Parce qu'on a l'amour du travail bien fait, on aime que les projets existent. Plutôt, enfin, je crois que Sopoi et comme moi, on aime faire les choses plutôt que d'en parler des heures. គឺថាពួកគាត់មានថាធ្វើការជាមួយគ្នាបានល្អដោយសារពួកគាត់ចូលចិត្តធ្វើការរហូតដល់ចប់ធ្វើការល្អហើយនឹងមិនសូវដូចថាចេះតែមាត់ទេគាត់ចូលចិត្តធ្វើតែម្ដង Ouais, je crois que la chanson qui va venir décrit très bien cette vision-là, n'est-ce pas? Absolument. Qui est écrite, si je ne me trompe pas, par Sopoi. Par lui-même. Voilà, Sopoi. Bah. On va écouter. Je vais écrire un livre, mais j'aimerais que tu nous dises auparavant pourquoi tu chantes en français. ហេតុអីបានជាសុពណ៌ច្រៀងជាភាសាបារាំងដូចក្នុងបទចម្រៀងដែលយើងនឹងស្ដាប់ឥឡូវនេះមានដែលមានចំណងជើងថាខ្ញុំនឹងសរសេរសៀវភៅ តាមពិតទៅខ្ញុំតែងជាភាសាខ្មែរផងនិងជាភាសាបារាំងផងគ្រាន់តែខ្ញុំច្រៀងជាភាសាបារាំងដោយសារទី1ចំណុចដែលធំបំផុតនោះពួកយើងបានថវិកាមកធ្វើចម្រៀងនេះគឺដោយសារស្ថានទូតបារាំងជាអ្នកជួយ ចា ហើយចំណុចទី2ទៀតគឺដោយសារតែខ្ញុំបានសិក្សាអំពីភាសាបារាំងខ្ញុំចេះនិយាយភាសាបារាំងអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចង់ច្រៀងជាភាសាបារាំងដែរដើម្បីឲ្យជនជាតិបារាំងគាត់បានស្ដាប់ដែរ ហើយចឹងបើមានសញ្ញាបត្រខាងភាសាចិននឹងច្រៀងភាសាចិន អូបើខ្ញុំចេះចិននឹងច្រៀងចិនទៀតចេះវៀតណាមច្រៀងវៀតណាម ប៉ុន្តែអត់មាន studio ចិននៅស្រុកខ្មែរទេប៉ុន្តែ studio ដែលច្រៀងបទចម្រៀងជាភាសាខ្មែរហើយបារាំងមានគឺ studio Clacmoum ចា Ouais. Okay, Yann Salap. Je vais écrire un livre. Je vais écrire un livre. ចា ខ្ញុំនឹងសរសេរសៀវភៅ Je vends des bretelles encore 2 ans, des cornichons encore 3 ans. Mais après tu comprends
l'écrirai dans Vasaïkan. Je vais qui arriva, je vais qui arriva, je vais qui arriva, je vais qui arriva. Je vends des bretelles encore 4 ans, des cornichons encore 6 ans, la voiture, l'appartement me coûta tout mon temps. Mon livre je l'écrirai dans 35 ans. Je vais qui arriva, je vais qui arriva, je vais qui arriva, je vais qui arriva. Le samedi soir, quand je vais chez mes amis, je leur raconte mes histoires qui ne sont jamais finies, puisque page avant page, je suis las du bavardage. Je vais qui arriva, je vais qui arriva, je vais qui arriva, je vais qui arriva, je vais. Pilou, pilou, pilou. Sopoa, aïe 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 aïe. D'accord, on continue donc toujours en studio avec Jean-Philippe et Sopoa. Jean-Philippe, au studio Claquemont, on retrouve des projets comme Robert Moutuy, comme Les Minuscules. Richard Moutuy. Richard Moutuy, pardon. Oui. Mac Katsaprambun, VSR Tokmate, c'est des projets assez variés. Qu'est-ce qui pour toi est le fil conducteur? នៅក្នុង studio ខ្លះឃុំយើងបានថតបទចម្រៀងគ្រប់ប្រភេទមានបទចម្រៀងរបស់ក្រុមតន្ត្រីវាស្រែមករា79មាន Richard Moutuy មាន Les Minuscules អូច្រើនមែនតើហើយខុសគ្នាដែរហើយអញ្ចឹងតើគម្រោងទាំងនោះមានចំណុចរួមអីខ្លះ Ben, en fait, l'idée, c'est d'accompagner des projets qui naissent et qui mourraient très rapidement s'il n'y avait pas un appui, parce qu'en fait, ici, les autres studios d'enregistrement, ça les intéresserait pas de produire cette musique-là. Donc c'est du support, en fait. C'est du support, plus que exactement. juste offrir un service de studio, c'est l'idée de supporter peut-être une certaine scène underground nécessairement francophone ou pas? Ben, nécessairement francophone, parce qu'il faut bien reconnaître que l'ambassade nous a beaucoup aidé au niveau financement pour produire les disques. ចាយើងចូលចិត្តថាយើងចូលចិត្តគ្រប់គ្រងគម្រោងខ្លះដែលបើអត់មានការគ្រប់គ្រងរបស់យើងគេមិនអាចថតបទចម្រៀងរបស់គាត់នៅក្នុង studio នៅស្រុកខ្មែរដោយសារ studio ខ្លះមិនសូវចាប់អារម្មណ៍ទៅលើបទចម្រៀងរបស់គាត់ហើយយើងបានគ្រប់គ្រងក្រុមតន្ត្រីដែលច្រៀងជាភាសាបារាំងច្រើនដោយសារយើងបានថវិកាពីស្ថានទូតបារាំងដែរ Et dans les projets à venir des studios Claquemont? Macaque Mafia, qui est un mélange de plein de Français et de Cambodgiens qui vivent ici depuis quelques années. ចាប់ទៅខ្ញុំបកប្រែគម្រោងមួយទៀតគឺឥឡូវនេះយើងកំពុងធ្វើការនៅក្នុងក្រុមតន្ត្រីមួយទៀតឈ្មោះថា Macaque Mafia ហើយមានអ្នកលេងភ្លេងបារាំងអ្នកលេងភ្លេងខ្មែរផង qu'on pourra voir bientôt au spectacle d'ailleurs. Oui, concert à la fête de la musique. អូនៅបនតន្ត្រីយើងអាចឃើញគាត់នៅទី21 Montpellier, Santo ខែ6នេះចា en première. ចានៅ Gasolina ចា Et quoi d'autre encore comme projet? Un album de Tom Tom. Tom Tom. Oui. Qu'est-ce que c'est? À nous
krong retreat mei chimoi sopua nangស្រីទួយឈ្មោះ Nalen លេងភ្លេងឧបករណ៍ bass អានោះក្រុង rock ouais rock music et dernier Makara 79 nouvel album ហើយមួយទៀតគឺក្រុមនឹងឯក្រុម Makara 79នឹងចេញ CD មួយទៀតដែលថតនៅក្នុង studio ខ្លះឃ្មុំដែរចាមានមួយហើយចាមានមួយហើយចាហើយប្រហែលជាយើងអាចបញ្យល់បន្តិចក្រុម Makara 79ជាអ្នកណាពីព្រោះយើងនឹងស្ដាប់បទចម្រៀងឥឡូវនេះគឺជាសិស្សសាលាដេកាតវិទ្យាល័យដេកាតគាត់ក្មេងនៅក្មេងមែនទេចាប៉ុន្តែចេះលេង10ឆ្នាំប៉ុន្តែចេះលេងហ្គីតាចេះលេងអីយូពីរោះមែនទេចាយើងស្ដាប់ពីឡើយចាស្ដាប់ឥឡូវចឹងយើងជម្រាបលា Jean Philippe អរគុណច្រើនសូពូអរគុណសូពូអត់ទាន់ទៅសូពូសំណើតែទៀតពួកខ្ញុំនៅជាមួយប្រិយមិត្តជារៀងរហូត Merci beaucoup អរគុណច្រើន C'est un bonhomme haut comme 3 pommes qui fait du bruit avec ses potes. Il crasse ses cymbales, dégomme ses tomes, mais pour ses devoirs c'est pas top. Raymondo c'est un bon garçon, un peu con, un peu grognon. Il se la joue en mathématiques et quand il voit une fille, c'est problématique. Pour s'amuser, c'est lui le pire. Il a la grande gueule, mais c'est pas le seul. Y a aussi Marc qui aime le spa et Simon l'homme de Cro-Magnon. Raymondo, c'est un bon garçon, un peu con, un peu grognon. Il se la joue en mathématiques et quand il voit une fille, c'est problématique. Le jeudi soir, dans la salle des fêtes, il y a aussi Moaning, la douillette, Navani et son petit synthé qu'elle a acheté au supermarché. C'est un bonhomme haut comme 3 pommes qui fait du bruit avec ses potes. Il crasse ses cymbales, dégomme ses tomes, mais pour ses devoirs c'est pas top. Raymondo c'est un bon garçon, un peu con, un peu grognon. Il se la joue en mathématiques et quand il voit une fille, c'est problématique. Rock and roll 100%ប្រយ័ត្នសាកម្មវិធីកាហ្វេតន្ត្រីតែម្ដងចាគុនក្មេងវិទ្យាល័យដេកាតហ្នឹងគាត់ពូកែមែនតើណាគាត់យុទ្ធទៅត្រឹមតែ14ឆ្នាំអីចឹងបានលេងបនចាប់ដើមលេងទៅហើយឡើងថ្ងៃចុះសារបទចម្រៀងនោះមានចំណងមានអត្ថន័យយ៉ាងម៉េចទៅមានចំណងជើងថា Raymondo គឺឈ្មោះរបស់អ្នកលេងភ្លេងនៅក្នុងក្រុមតន្ត្រី Makara 79ហ្នឹងហើយនៅក្នុងបទចម្រៀងហ្នឹងកំ pl ែងមែនតើគឺថាអូ Raymondo គាត់ជាសិស្សសាលាដែលគាត់ពូកែខាងគណិតវិទ្យាក៏ប៉ុន្តែពេលឃើញស្រីអូខ្លាចមានបញ្ហាតែម្ដងខ្មាស់ចាហើយនៅក្នុងបទចម្រៀងនេះថា Navani អ្នកលេង piano អ្នកលេងអូគឺគាត់បានទិញអូសគាត់នៅផ្សារទំនើបតែម្ដង
និយាយត្រង់មែន ចាសារ៉ាជាបន្តទៀតនេះយើងនឹងជួបជាមួយអ្នកចម្រៀង Risha Mutri ចាដែលគាត់ធ្វើការនៅស្ថានទូតបារាំងហ្នឹងហើយពីមុនចាកាលពីមុនហើយមុនគាត់ចាក់ចេញទៅប្រទេសបារាំងហ្នឹងគាត់បានសម្ដែងតន្ត្រីមួយនៅវិជ្ជាមណ្ឌលវប្បធម៌បារាំងតែម្ដងហើយអញ្ចឹងយើងស្ដាប់បទចម្រៀងកំប្លែតរបស់គាត់មួយដែលមានចំណងជើងថា Les Sandwich បានន័យថានំប៉័ងដាក់សាច់ ចាហើយក្រោយបទចម្រៀងហ្នឹងយើងនឹងទទួលភ្ញៀវមួយ2អ្នកទៀតនៅក្នុង Studio Cafe តន្ត្រីយើងដែលជាក្រុមតន្ត្រី Garabuse ហើយពួកគាត់នឹងលេងភ្លេងនៅក្នុង Studio តែម្ដងសូមអញ្ជើញស្ដាប់ Qu'il soit fromage ou bien jambon, pour le 4 heures ou d'occasion, quand on a faim tout devient bon, les sandwichs. Même le teint un peu blafard, entre deux moments de cafard, ça vous remet un peu de phare, un sandwich. On en mange un de temps en temps, ou qu'on les aime intensément, on s'en amuse absolument, les sandwichs. Et qu'on en croque éperdument jusqu'à se donner mal aux dents, c'est qu'on les aime assurément, les sandwichs. On s'offre ce petit plaisir avec l'humeur ou dans le sourire, un peu d'humour pour parvenir au sandwich. À l'ombre d'un petit soupir qui se rappelle à votre souvenir et jusqu'à parfois devenir votre sandwich. Ces petits désirs qui fait du bien, ces petits instants qui a l'air de rien, ces petits moments que l'on fait sien d'un sandwich. À peine si cela raconte que ça vaut plus que ça ne compte, sans forcément en avoir honte des sandwichs. Qu'ils se révèlent inconséquents ou qu'ils se fassent trop insistants, souvent ils sont inconsistants les sandwichs. Mais on en croquerait à toute heure de ce petit bout de bonheur quand il vous mord jusqu'au cœur ce sandwich. Y'a guère d'amour dans ces cas-là, c'est juste un tout petit encart en attendant prochain repas d'un sandwich. On prend, on mange, puis on s'en va, on prend, on jette guère au-delà ce dont on ne se servira pas comme sandwich. Mais quand le soir est revenu, qu'on se retrouve mis à nu par un genre de type inconnu de sandwich, on se demande à contre-temps lequel des deux prend du bon temps quand il dévore à pleines dents son sandwich. Qu'il soit pâté ou saucisson, on a vraiment l'air d'être con quand on se fait prendre sans façon en sandwich. Car même ce petit bout de bonheur a quelque chose qui vous écœure quand l'autre a oublié le beurre du sandwich. Quand vous avez le sentiment qu'elle vous trompe, qu'il vous ment et que vous n'êtes décidément qu'un sandwich. Que vous avez la sensation que ça devient une obsession d'avoir été le cornichon d'un sandwich. Café d'entrée. Nhằm sandwich. Nhằm sandwich. ចាទៅទៅត្រង់ថ្ងៃយើងមានភ្ញៀវកិត្តិយស2នាក់ នៅក្នុង studio នៅក្នុង studio Garabuse. ក្រុមតន្ត្រី Garabuse. Monsieur Alban, Monsieur Nicolas Soxobai. Soxobai, voilà. Vous avez fondé Garabuse quand et dans quelles conditions? Il y a 2 ans et demi, on s'est rencontrés tout de suite après mon arrivée en fait au Cambodge. On s'est aimé directement. យើងបានបង្កើតក្រុមតន្ត្រី Garabuse 2 ឆ្នាំកន្លះមុនហើយយើងពេលយើងបានស្គាល់គ្នាយើងទៅថាយើងស្រឡាញ់គ្នាតែម្ដង Et c'est mutuellement votre premier projet musical? Mutuellement ensemble oui. Dire, non, séparément. Séparément, non, individuellement. C'est un truc avant. Enfin, ប៉ុន្តែពីរអ្នកមានបទពិសោធន៍ពីមុនណាខាងភ្លេង Oui, mais c'est parce qu'on se connaissait pas. Voilà. Donc ça a été de la découverte. Vous êtes très inspiré de la chanson française. Ouais. C'est votre premier projet du genre ou c'est une démarche? Premier projet, je pense. Hein. Oui, ouais. bonjour. Tous les deux. Ouais. គឺជាគម្រោងទី1ដែលគាត់លេងភ្លេងជាមួយគ្នាចា ចាកាលពីមុនគាត់អត់ដែរស្គាល់គ្នាទេចា Et le projet Garabuse implique combien de personnes en fait? Il y a que vous deux, grosso modo? Ça a commencé à 2 en fait. On a commencé à 2 avec des petits textes qu'Alban avait amené d'Inde, je pense, au départ, c'est ça? De France, d'Inde, un peu partout. Textes sur les saucissons, sur un peu de tout. Et យើង après បានបង្កើតក្រុម Garabuse ហ្នឹងយើងបានធ្វើការតែ2នាក់ទេហើយយើងយកអត្ថបទដែល album បាននិយាយបានសរសេរនៅប្រទេសបារាំងប្រទេសឥណ្ឌាហ្នឹងហើយចាហើយបន្ទាប់មក
Et puis on a vu que ça pouvait marcher directement. Alors on s'est dit voilà, moi je joue de la basse, Alban on fait de la guitare chant, et puis on s'est mis ensemble. Et après Voilà, et en fait Grabuge c'est globalement Nicolas et moi, mais il y a eu d'autres musiciens qui ont joué avec nous plus ou moins longtemps, tout ça. Ouais. ឥឡូវនេះយើងធ្វើការពីរនាក់ជាមួយគ្នាប៉ុន្តែពីមុនធ្លាប់មានមនុស្សខ្លះដែលបានដូចថា ចូលរួមនៅក្នុងក្រុមភ្លេងនឹងដែរចាប៉ុន្តែរយៈពេលខ្លីៗបន្តិចទៀតគេទៅវិញទៅចា Donc ce soir c'est un retour, ce midi plutôt, pardon, c'est un retour à la basse puisqu'il y a vous deux, une guitare, une basse. On y va pour un premier morceau. D'accord. Oui. D'accord. Et vous nous interprétez Cosette. C'est ça, Cosette. Et c'est quoi ça, Cosette? Bah Cosette, ça parlait petites Cosettes au Cambodge, comme il y en a tout plein, des petits domestiques qui font tout. ចឹងឥឡូវនេះយើងនឹងស្ដាប់បទចម្រៀងទី1ដែលគាត់នឹងលេងនៅក្នុង studio តែម្ដងដែលឈ្មោះថា Cosette ហើយនិយាយពីអ្នកបម្រើនៅភ្នំពេញចា Toute la journée, on peut te croiser, un linge à la main pleine de crasse. T'es là à frotter, à récurer, et s'en finit pas de te porter la poisse. Rien n'est à toi, pas même ta peau vie, que tu dois racheter à un bien vilain prix. Et tu trimes et tu peines, Cosette, à recoudre et laver tout Phnom Penh. Quand d'autres ont des jupettes pour montrer leurs gambettes et ferrer le mal en manque de galipette, tu t'en sors pas si mal. On t'a jamais rien vu qu'un sourire épuisé. Encore enfant, tu es bien lasse. T'es là à bouffer ce qu'on veut bien te laisser, sans jamais gueuler à quel point c'est pas joisse. Et quand vient le soir, tu sombres dans un lit, au milieu des cafards, des rats et des fourmis. Et tu trimes et tu peines, Cosette, à recoudre et laver tout Phnom Penh. Quand d'autres ont des jupettes pour montrer leurs gambettes et ferrer le mal en manque de galipette, tu t'en sors pas si mal. Tu trimes et tu peines, Cosette, à recoudre et laver tout Phnom Penh. Quand d'autres ont des jupettes pour montrer leurs gambettes et ferrer le mal en manque de galipette, tu t'en sors pas si mal. Ah bah bah, reconnu. Pirumène. Pirumène. Vous êtes plutôt inspiré de ce que vous vivez ici, non? Oui, mais pas seulement. Non. Un peu des chansons sur le Cambodge et puis de chansons plus générales. Ouais. ចាយើងមានបទចម្រៀងខ្លះដែលនិយាយពីប្រទេសកម្ពុជាហើយបទចម្រៀងខ្លះនិយាយពីប្រធានបទផ្សេងៗចា Par contre, Alban, tu quittes le pays tout bientôt? Demain. Demain, c'est tout bientôt, voilà. Alban, គាត់ចេញពីសុខខ្មែរស្អែកថ្ងៃស្អែកតែម្ដង Ça aide. Atma Vente. Et donc, le groupe Grabuge vient à peine de sortir un album. Comment vous le percevez? C'est un au revoir ou c'est une envie de... Oh, c'est une lente agonie. Une lente agonie. Je termine par une expulsion massive de 10 chansons. De 10 chansons.
មុននឹងចាស់ចេញពីស្រុកខ្មែរក្រុមតន្ត្រី Grabuge បានចេញអាល់ប៊ុមចុងក្រោយពីព្រោះឥឡូវហ្នឹងมันអាចបន្តលេងភ្លេងនៅស្រុកខ្មែរទេហើយថាជាការជម្រាបលា Oui, c'est ça. ហ្នឹងហើយចា Et il y a des projets après, chacun de son côté. Pas encore. Vous allez d'abord digérer le divorce. On va essayer. On verra. Oui, la musique restera toujours, je pense, une partie importante de nos plaisirs. Ouais. Mais voilà. Les deux morceaux que vous jouez ce soir viennent du dernier album. Ouais. Oui. D'accord. Qu'est-ce que vous nous jouez maintenant? Marcher le jour comme la nuit. Marcher le jour comme la nuit. ចាឥឡូវនេះយើងសាប់បទទី2ដែលគាត់លេងនៅក្នុង studio ដែលឈ្មោះថា Marcher le jour et la nuit ដែលតែងយប់តែងថ្ងៃ Le temps est incertain, mais dans ses arrières. 1 milliard d'assassins, 5 milliards de faux frères. Le monde est un bazar où glaner les brins de paille et mendier au hasard de doigts de sentimentale. Mais y a pas de ça pour les chiens de la liberté. Y a pas de ça moins que rien. Retourne le temps marcher. Parlons des ébats comme nous parlons du ciel. Nous en parlons tout bas, mais nous ne parlons que d'eux. Nous avons dans la tête 300 000 ritournelles, mais nous taisons les lieux où l'on chante à tue-tête. Car nos têtes sont précieuses et fragiles aussi. Un coup de mitrailleuse et l'on part dans un cri. Et volé ce matin, j'avais un mal de chien à distinguer les hommes. J'avais un mal de chien sous les uniformes. À entendre le pas des enfants sous le bruit des chenilles, pas des enfants, et à retrouver la beauté des femmes, sous les masques serviles, sous les masques serviles qu'ils arborent. On cache les jeux, on cache l'aventure, amoureuse ou rêvée. On cache la tendresse et la haine des forts. Ils nous ont tout volé. Alors ensemble en secret, fredonnons. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Et 1, 2, 3, 4. Le temps est incertain, mais dans ses arrières. 1 milliard d'assassins, 5 milliards de faux frères. Le monde est un bazar où glaner des brins de paille et mendier au hasard de doigts de sentimentale. Mais y a pas de chat pour les chiens de la liberté. Y a pas de ça moins que rien. Retourne le temps marcher. C'est joyeux. Donc, on vous remercie d'être venu. Merci aussi. Merci de nous avoir invités à gueuler ici. Ça fait plaisir et on vous souhaite une bonne continuité. Merci Merci pour tout.
អរគុណច្រើនហើយអញ្ចឹងឥឡូវយើងស្ដាប់បទចម្រៀងមួយទៀតប៉ុន្តែមិនមែននៅក្នុង studio ទេប៉ុន្តែក្រុមតន្ត្រីមួយទៀតឈ្មោះទឹកម្ទេសប្រយ័ត្នហិលណាស់ហើយបទចម្រៀងនឹងឈ្មោះ La Saint-Valentin បទប្រែមួយហ្នឹងហើយចា Demain, c'est la Saint-Valentin. Alors, je dois faire un cadeau à mon petit copain qui est vraiment le plus beau. Demain c'est la fête des magasins. Je vais pouvoir arriver à mes fins. Je vais lui demander de me donner ce qu'elle devrait absolument préserver. Je le retrouve dans une heure. Je prends ma douche et je me fais belle. J'espère qu'il m'apportera des fleurs qui sentent bon l'artificiel. Dans une heure je serai avec elle. Je lui dirai qu'elle est si belle. Sur ma moto on prendra le chemin d'Ingersoll. À plus tard. Je vais lui faire son affaire. Elle va crier et pleurer. La tendresse n'est pas mon fort. Tout ce qui m'intéresse est son corps. Bonjour mon chéri. J'admire ta ponctualité. On va manger une hachette de riz. Je n'ai pas encore pris mon déjeuner. Salut, ma gonzelle. Allez, dépêche-toi, rapporte tes fraises. Le festin qui t'attend n'est pas dans un restaurant. Tu vas regretter de m'avoir connu. Quand de toi je ne voudrais plus. Le trésor que tu vas me donner va faire de toi une fricassée. សុពខ្ញុំឮថាសុពជាអ្នកសរសេរបទចម្រៀងហ្នឹងហើយជាអ្នកលេងភ្លេងនៅក្នុងបទចម្រៀងហ្នឹងទៀតហ៎ បាទពិតប្រាកដណាស់ជាបទចម្រៀងនៅក្នុងក្រុមរបស់ពួកខ្ញុំ ចឹងចុះសុពអាចនិយាយប្រាប់បន្តិចបានថាអត្ថន័យនៅក្នុងបទចម្រៀងហ្នឹងមានន័យយ៉ាងម៉េចទៅ បទចម្រៀងនេះតាមពិតទៅគ្រាន់តែចង់និយាយអំពីការសប្បាយរបស់យុវវ័យនៅក្នុងឱកាសថ្ងៃបុណ្យសង្សារដែលការសប្បាយនោះវាអាចប្រែក្លាយទៅជាការកើតទុក្ខទៅវិញដោយសារតែថ្ងៃបុណ្យសង្សារនោះតាមពិតទៅវាធ្វើឲ្យនៅស្រុកយើងនឹងច្រឡំដោយសារតែយើងនិយាយថ្ងៃបុណ្យសង្សារតាមពិតយើងអាចនិយាយថាជាថ្ងៃបុណ្យនៃក្តីស្រឡាញ់ហើយមិនមែនចំពោះតែសង្សារទេព្រោះថាកាលណាមានបុណ្យនឹងទៅវាធ្វើឲ្យមានអ្នកបានផ្កានិងអ្នកអត់បានផ្កាហើយអ្នកបានផ្កាក៏សប្បាយចិត្តប៉ុន្តែនឹងកើតទុក្ខនៅពេលក្រោយហើយអ្នកដែលមិនបានផ្កាក៏កើតទុក្ខដែរដោយសារច្រណែនគេបាទដោយសារតែគិតថាប្រហែលជាខ្លួនឯងមិនស្អាតគ្មានអ្នកណាស្រឡាញ់ទើបគ្មានគេឲ្យផ្កាអញ្ចឹងបទនេះគ្រាន់តែជាបទមួយដើម្បីរំលឹកទៅដាស់តឿនកុំឲ្យសប្បាយភ្លេចខ្លួនចំពោះយុវវ័យតែប៉ុណ្្នឹងទេចាអរគុណច្រើនសុពណ៌ ចាអរគុណហើយឥឡូវហ្នឹងយើងនឹងស្ដាប់បទចម្រៀងរបស់អ្នកចម្រៀងបារាំង Daron នៅចាំហ៎លីដា ចានៅចាំដែលយើងបានចាក់ផ្សាយនៅសប្តាហ៍មុនហ្នឹងចាសប្តាហ៍មុននៅក្នុងកម្មវិធីកាហ្វេតន្ត្រីទៅណោះហើយគាត់បានលេងនៅស្រុកខ្មែរលេងភ្លេងនៅស្រុកខ្មែរឆ្នាំ2005ហើយគាត់បានឆ្លៀតឱកាសហ្នឹងដើម្បីច្រៀងបទថ្មីមួយនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលគឺសុពណ៌ Jean-Philippe ហើយនឹងស្ត្រីម្នាក់ទៀតគាត់ឈ្មោះ Christine Bouteiller គាត់បានសរសេរ3នាក់ឲ្យ Daron ហើយគាត់បានច្រៀងគឺបទចម្រៀងឈ្មោះថា S21 បានន័យថាមន្ទីរសន្តិសុខគុកទួលស្លែងចា Ils se sont retrouvés à l'école pour se rappeler, hurler aux sourdes mémoires l'enfance qu'elles ne veulent pas voir. Sans cahier, ni craie, ni
l'école. Sans rire, sans chant, quelle école qui garde le souvenir de ceux qui ne sont plus là aujourd'hui. Ces âmes entre ces murs errantes, prisonnières de l'attente. Leurs parents leur avaient pourtant appris à aimer les fruits sucrés de la vie, pas ce pourri de la folie. Ignorants convertis à la haine, ils méprisèrent toute peine. La peur plus forte que tout conduit les hommes au bout de leur humanité, qui meurt pour finir en robots destructeurs. Sans même qu'on les accuse, ils brandissent la même excuse. Jeunesse et naïveté. Jeunesse et naïveté. Choisir, tuer ou se faire tuer, être le premier à fuir, s'habituer à mentir en face de soi, le visage d'un frère, d'un gamin, d'un sage, tous coupables, faire avouer des fautes sans doute, inventer. Dans la cour de récréation, les cris qui résonnent ne sont pas ceux des bambins qui dansent, mais les voix d'hommes en souffrance, qui savent que même la torture est un vice de la nature humaine, et dans le silence du temps inachevé, ils pensent, ils répètent: j'ai mal à la tête, j'ai mal à la tête, j'ai mal à la tête. 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 Oh, Kiam Chukabal. Oh, support នៅក្នុង studio យើងដដែលតាមពិត តាមពិតទៅខ្ញុំត្រឡប់មកវិញដោយសារចង់រំលឹកថាយើងភ្លេចប្រកាសដល់ប្រិយមិត្តអ្នកដែលស្ដាប់រ៉ាឌីយ៉ូ103កម្មវិធីពិសេសនៅអាល់យ៉ង់ អូមែន អរគុណ support បានរំលឹកអញ្ចឹងសារយើងមានកម្មវិធីអីចេះ ហើយខ្ញុំក៏ចង់ជម្រាបសួរទៅដល់អ្នកចម្រៀងដ៏ល្បីទាំងពីរនាក់គឺនីកូឡាហើយនិងអាល់បងដែរជម្រាបសួរ មើលទៅ ចាយើងជួបជុំគ្នាតែម្ដងខែអាទិត្យនេះ មើលទៅនីកូឡាដូចជាសប្បាយប៉ុន្តែអាល់បងដូចជាមានអាត់កំបាំងអីហ៎ អាល់បងដូចជាមុខមិនសូវសប្បាយសោះប្រហែលជាមានទុកកង្វល់អីហ៎ អីធម្មតាទេព្រោះអាល់បងគាត់ត្រូវចាក់ចេញពីស្រុកខ្មែរទៅអញ្ចឹងគាត់ អញ្ចឹង គាត់ នឹកស្រុកខ្មែរ ចា នឹកមែនតើ អាល់បងត្រូវទៅស្រុកបារាំងវិញហ៎ ប្រពន្ធនៅបារាំង ទេខ្ញុំនៅទីនេះនឹងនៅស្រុកខ្មែរទេ អញ្ចឹង
អញ្ចឹងអាល់បងទៅបាត់នីកូឡានឹងលេងម្នាក់ឯង នៅឯងណាមានសង្សារទៀត អូ មានសង្សារថ្មី ប៉ុន្តែមិនអីទេសង្ឃឹមថានីកូឡាសង្ឃឹមថាអាល់បងនឹងទៅដល់ស្រុកបារាំងហើយនឹងទទួលបានភាពជោគជ័យអំពីបទចម្រៀងដូចនៅស្រុកខ្មែរដែរ ល្អណាស់ ប៉ុណ្ណឹងប្រហែលអត់ច្រៀងឆ្នាំក្រោយអត់តណង អញ្ចឹងអាល់បងអត់ទៅច្រៀងនៅស្រុកបារាំងទេហ៎ អរេពីព្រោះតិចមានកូន អូ គាត់មានកូនហើយ ឆ្លងតលេពីខៃទៀតហើយខ្ញុំរវល់មែនតើ ចា អញ្ចឹង អត់សមមានពេលច្រៀង បាទឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ដឹងពីកម្មវិធីណាសារ៉ាកម្មវិធីនៅអាល់យ៉ងមានស្អីទៅ ចាមានអាទិត្យនេះចាប់ពីថ្ងៃ14ដល់រហូតដល់ថ្ងៃទី20យើងមានកុនច្រើនមែនតើនិយាយអំពីជនភៀសខ្លួន ចាជនភៀសខ្លួន ហ្នឹងហើយនៅប្រទេសច្រើននៅលើពិភពលោកណាចាមិនមែនតែប្រទេសខ្មែរមានប្រទេសអាហ្វ្រិកដែរចា អញ្ចឹងហ៎ អញ្ចឹងសូមប្រិយមិត្តទាំងអស់កុំភ្លេចកុំខកខានឯសោះសូមអញ្ជើញមកទស្សនាប៉ុន្តែឥឡូវនេះសូមឲ្យប្រិយមិត្តស្ដាប់បទចម្រៀងមួយបទសិន complete ជួបគ្នាទៅក្រោយម៉ោងដដែលថ្ងៃដដែល ជំរាបលាអាល់បងនេះក៏ ជំរាបសួរ ជំរាបលា tout le monde Je voudrais que tu m'appelles plus souvent. Allons enfants de la patrie. Tu ne me prends dans ses bras.
formidable. Je me demande même